خواص عباد الله وهم آل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أحمد الله عز وجل أن يسر وذلل وهيأ ورتب هذا اللقاء، وأشكر كل من كان سببا بالاجتماع بهؤلاء الكرام السادة السعداء آل بيت الحبيب. يا آل بيت رسول الله أكون نزيلكم ويضام قلبي، وحاشا أن يضام لكم نزيل. قضيت بحبكم أيام عمري، فهل أسنو وقد بقي القليل. أبوكم فارس الهيجا علي، وأمكم المكرمة البتول. كفاكم يا بني الزهراء شرفا إذا ما قيل جدكم الرسول. Alhamdulillahirrahmanirrahim yang telah mengumpulkan kita di dalam perkumpulan ini, dan senantiasa segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keluhuran baik yang kita tahu ataupun yang tidak tahu. Dan alhamdulillah bagi atau kami berkumpul di sini, kami dikumpulkan di sini bersama para keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan yahtasu mayyasha Allah yahtasullah bihi mayyasha. Allah mengkhususkan hamba-hambanya, Allah mengkhususkan sesuatu atas segala dengan hak prerogatifnya. Siapapun yang Allah kehendaki, Allah mengkhususkannya. Dan ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keturunan ataupun keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian daripada kekhususan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Dan Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga tadi diceritakan bahwasanya beliau bersyukur ataupun mengucapkan terima kasih kepada para habaib, para sadah yang mana sudah menghadirkan beliau di tengah-tengah ini, dan beliau membawakan suatu syair yang mana pada intinya ketika itu Nabi Muhammad SAW, cukuplah dengan kisah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemuliaan. كما يقال لكل مقام مقال، ومقام القول هنا هو الحب عند أهل الحب وعند أهل الوجد بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون أننا في شهر رجب، وهذا الشهر العظيم قد سمي عند العرب وعند المسلمين بعد ذلك بأكثر من 20 اسم. فهو شهر مضر، وهو شهر الأصب، وهو الشهر الأصم الذي لم يسمع ولا يسمع فيه طبول الحرب، وسمي شهر الله، وله أسماء كثيرة. وكثرة التسامي أو التسميات تدل على عظمة المسمى. وكنت أسأل: ما السر في عظمة هذا الشهر العظيم؟ ما السر؟ علمت بعدها أن السر هو في ليلة الإسراء والمعراج. أراد الله أن يخص هذا الجزء من الزمان بأن يلتقي الحبيب مع حبيبه، وهي الضيافة العظمى، وهي المائدة التي ما مدت لأحد إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، مائدة الإسراء والمعراج. Dan sebagaimana yang dikatakan bahwasanya kama yuqal maqam kulli maqamin bagal, setiap tempat adalah punya daripada hal yang bertemakan dari itu ataupun ucapan yang berkaitan dengan hal itu. Dan di dalam saat ini ataupun masa ini adalah yang paling tepat adalah yaitu tentang hub ataupun cinta. Sedangkan daripada bulan Rajab ini punya kekhususan yang sangat amat. Dan diceritakan juga Rajab ini mempunyai banyak nama. Di antaranya Rajab ini adalah bulan Al-Asam, atau bulan yang dicurahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau di nama yang lain Rajab ini mempunyai nama yaitu Al-Asam, yang mana diceritakan atau bulan yang tidak terdengar, yaitu dentuman perang tidak terdengar di dalam bulan yang seperti ini. Dan sumia juga Rajab dengan nama Syahrullah ataupun bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau menerangkan kepada kita banyaknya nama yang dimiliki oleh suatu
sesuatu benda itu menandakan keagungan benda itu tersendiri. Dan Rajab mempunyai banyak nama, mempunyai banyak kemuliaan yang menandakan bahwasanya begitu agungnya bulan Rajab ini. Dan juga bahwasanya ditanya ketika apa sih sir ataupun rahasia yang ada di bulan Rajab. Ketika beliau bertanya-tanya hal itu, ternyata jawabannya ada di Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah detik-detik, adalah saat, adalah momen yang ketika ketemunya kekasih dengan yang dikasihinya, ketemunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, persimpuhan Nabi Muhammad SAW di depan Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak dialami ataupun tidak dijumpai, tidak pernah terlaksana kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan demikian juga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Rajab ini. هذه الليلة والله لو بقينا الدهر كله نحتفل بها ونحتفي ما أعطيناها حقها. هل تتخيلون أن المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد أن يسلم الصبيان والمجانين وأراذل القوم يضعون الشوكة ويضعون الأذى في طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم بعدها الحبيب عليه الصلاة والسلام كما علمنا عند النوازل، عند البلايا، عند الرزايا، عند الأسقام، عند الأوبئة نضرع إلى الله ونهرب إلى الله، ففروا إلى الله. فعل هذا لأنه هو القدوة والأسوة، فقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وخلة حيلتي. يتكلم كلام عجنا بالمحبة والعبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا في سورة الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. السياق يجب أن يقول في عقولنا نحن البشر، السياق مفترض أن يكون إن الله على كل شيء قدير، الذي أتى بنبيه من مكة إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى. الخاتمة لازم تكون في عقلنا إن الله على كل شيء قدير، لكن الله ختمها إنه هو السميع البصير. لماذا؟ قال سميع سمع دعاءك يا محمد، وبصير أبصر الأذى الذي آذوك به، فكان حقا علينا أن نأتي بك لنطيب خاطرك. إذا كان أهل الدنيا قد أغلقوا أبوابهم فبابك إلينا مفتوح لا يغلق. فكانت الضيافة العظيمة التي فيها ما فيها، جمع فيها الأنبياء وجمعت فيها أرواح الأصفياء وجمع فيها ما جمع من النور والخير والبركة، وحصل اللقاء الذي كان يتوق إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. Dan ketika kita mendengar daripada sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tadi beliau cerita ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah daripada Taif, yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melalui banyak kesusahan, beliau berusaha untuk dibunuh, beliau untuk dijebak dengan berbagai duri, beliau bagaimana caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini celaka. Akan tetapi di persimpuhan beliau mencontohkan kepada kita untuk selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari pandangan Allah Subhanahu wa taala, berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam persimpuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sungguh lemah dayaku, sungguh menintih badanku dan semuanya. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan segala persimpuhannya, sehingga dilakukanlah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seharusnya yang dikatakan Allah yang Maha Agung ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj dari Isra wal Mi'raj, seharusnya mengabarkan dengan khabar, bukan dengan kalimat yang takjub subhanalladzi, tapi cukup bagi Allah
bahwasanya Allah yang mengisrakan engkau ataupun yang memi'rajkan engkau. Akan tetapi di ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, Allah menggunakan uslub tajuk yang di situ yang menandakan bahwasanya keagungan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan di akhir pun Allah mengatakan innahu huwa sami'un basir, yang artinya bahwasanya aku Allah mendengar setiap rintihanmu Muhammad. Ana basir, aku melihat setiap derita ataupun setiap yang engkau sakit, seperti itu. Sehingga Nabi Muhammad SAW mempunyai banyak kekhususan di dalam Isra wal Mi'raj, sampai dikatakan Allah SWT, kalau misalnya semua pintu itu tertutup, maka lewat pintu Muhammad akan senantiasa terbuka. Allah subhanahu الذي أسرى بعبده ليلا لماذا لم يكن هذا نهارا؟ قال لأن الظلم أنس الذاكرين. وهل سمعتم أن أحدا يغني لمحبوبته يا نهار؟ كل يغني يا ليل، لأن في الليل يخلو الحبيب مع حبيبه. لذلك ورد في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل حبيب يخلو بحبيبه؟ فها أنا موجود لمن طلبني. لذلك أراد الله أن يصور لنا هذا المشهد العظيم، أن اللقاء حصل في الليل، ولقاء على ترتيب أهل الدنيا سريع، لكن على ترتيب أهل الذوق هذا مدده لا ينقطع إلى قيام الساعة. هذا اللقاء الذي حصل بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين ربه، ذاك اللقاء المشهود، هذا اليوم العظيم الذي التقى فيه النبي هذه الليلة العظيمة التي التقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول هذا كان قاب قوسين أو أدنى. الله سبحانه وتعالى كل هذه الآيات سبحانه، كل آيات القرآن الكريم سبح لله، سبح. لماذا هذه الآية سبحانه بالمد فوق بالألف عفوا؟ قال لي يرينا ذا العروج كان إلى السماء. لماذا الله لم يذكر العروج في القرآن؟ الله ذكر فقط الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، ولا آية تقول أن النبي عرج إلى السماء، ليعلمك أن العلاقة التي بينك وبين الله يجب أن تكون خفية لا يطلع عليها أحد، تكون مخلص فيها. Artinya malam hari itu adalah momen seorang kekasih merindukan, merintih begitu rindu akan kekasihnya. Karena malam ini adalah tidak ada ketika kita mencari daripada syair-syair Arab ataupun para pujangga-pujangga yang mensyairkan, menerjemahkan kerinduannya, menerjemahkan cintanya, ya nahar, wahai siang hari, enggak ada. Akan tetapi beliau selalu, para penyair selalu mengumpamakan atau memisahkan dengan malam, karena malam itu menyimpan, karena di dalam malam itu adalah menyimpan kecintaan yang begitu amat sangat, sehingga dikatakan Isra wal Mi'raj terjadi di dalam malam hari, dan juga di dalam malam juga menjadikan pertemuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dikatakan dalam suatu syair, sungguh begitu dusta Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada kita, sungguh dusta orang yang mencintai aku akan tetapi malam harinya tidur, akan tetapi malam harinya terlelap. Bukankah malam itu adalah pertemuan seorang kekasih dengan kekasihnya, seperti itu. Dan juga beliau mengatakan bahwasanya memang pertemuan ataupun pertemuan di dalam malam hari mungkin sebentar atau mungkin hanya sekejap, akan tetapi buat para pecinta yang sejati, buat pecinta yang hakiki, madaduh yang gede ataupun aplikasinya ataupun asalnya tidak akan pernah untuk terputus, sehingga malam hari pertemuan itu bahkan tidak akan terputus ila yaumil qiyamah. Bahkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengabadikan momen itu dengan banyak ayat, sebagaimana Qaul Qausaini aw adna, dan ayat-ayat yang lain yang menandakan Nabi Muhammad SAW terus naik, terus urija, yang mana
beliau melalui daripada bagi nabi-nabi yang lain, sehingga tanpa sakit sekalipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Allah Subhanahu Wa Taala tanpa penghalang sedikit pun. Sehingga di ayat itu pun dikatakan sabbahalillah ataupun subhana. Kenapa di lafaz tasbih itu memakai alif yang ke atas menandakan mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengatakan juga kenapa kok di ayat gak kok langsung diterangkan oleh Allah bahwasanya Nabi ini telah melakukan mi'raj atau urija. Kenapa melalui isyarah yang huruf alif yang ke atas demikian? Karena itu menandakan bahwasanya pertemuan itu disembunyikan, dan hendaknya hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga demikian. Alangkah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala penuh dengan keikhlasan, tanpa diumbar, penuh dengan keikhlasan. Cinta itu tanpa ada pengumbaran, tanpa ada memamerkan sedikit pun. أخيرا آخر لطيفة في هذا المجلس مبارك أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان هو آخر الأنبياء التقاء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى سدرة المنتهى. والرابط بين أن سيدنا موسى هو آخر الأنبياء مع أنه أقل شأنا عند الله من سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم أعلى رتبة من أولي العزم وأبو الأنبياء، لكن الله قدر أن يكون موسى في السماء السابعة، وهي آخر سماء موجود فيها الأنبياء. كما تعلمون أن بعض الأنبياء كانوا لا إدريس في السماء الثانية وغير ذلك. لكن ما الرابط بين أن يكون موسى عليه السلام في السماء السابعة آخر سماء؟ قال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أكرم بالتكليم، فكان يكلم الله تكليما. فيجب أن تكون هذه الرتبة هي أدنى من الرتبة التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المشاهدة والتكليم معا. هذا الرابط الأول. الرابط الثاني أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما كان النبي يراجع ربه فرضت الصلاة 50 صلاة، ثم جاء موسى عليه السلام قال يا محمد يا رسول الله إن أمتي بنو إسرائيل لم يصبروا ولم يطيقوا العبادة، وأنا اختبرت الأمم قبلك، فيجب أن تخفف، تسأل ربك التخفيف. فكان يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع ربه فيخفف عن أمته 5 حتى أصبح من 50 إلى 5، أي راجع ربه 10 مرات. يقول أهل الذوق كان يستطيع موسى عليه الصلاة والسلام أن يخبر نبينا يا محمد أخبر ربك أن 5 صلوات تكفي، لكن اللطيفة أن سيدنا موسى كان يرى على رسول الله حلة نورانية في كل لقاء كان يلتقي به مع الله، فكان كلما راجع ربه تكون الحلة أحلى من التي قبلها، فكان يستغرق ويستمتع موسى بهذه الحلة النورانية التي متع بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كانت الثمرة الحياة، قال استحييت من ربي. بعد هذه الحلل الكثيرة استحى نبينا عليه الصلاة والسلام من ربه فكانت 5 صلوات. انظروا إلى هذا الجمال وهذا الوصال وهذا الدلال وهذا الكمال الذي وصل إليه سيد الرجال ومولى بنا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يشرفنا بالمعراج، ألا وهو الصلاة معراج المؤمن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فكل واحد منكم يستطيع أن يكون له معراج في جوف الليل، يصلي 2 ويدمع دمعتين على الأقل، ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون له صلة بصاحب المعراج صلى الله عليه وسلم. Dan di akhir beliau juga bercerita bahwasanya Nabi Musa alaihi salam ketika Isra wal Mi'raj bertemu dengan baginda Nabi Muhammad, yaitu di langit yang paling ujung atau yang paling tinggi, yaitu langit ke-7. Padahal Nabi Musa langit ke-7, bukankah Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim lebih mulia Nabi Ibrahim? Seharusnya Nabi Ibrahim lebih tinggi daripada Nabi Musa, ditempatkan yaitu di langit yang lebih tinggi daripada Nabi Musa. Nabi Ibrahim juga Abul Anbiya, bapak daripada para nabi. Seharusnya Nabi Ibrahim kalau secara logika diletakkan ataupun bertempat bersemayam di langit yang ke-7, bukan Nabi Musa. Akan tetapi kemuliaan yang ditempuh oleh Nabi Musa alaihissalam ini berkat daripada Nabi Musa mengalami
diajak ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Yang mana Nabi Musa ini pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dilengkuhlah kemuliaan itu sehingga Nabi Musa ditempatkan di langit yang ketujuh. Dan kalau misalnya kita bayangkan, kalau misalnya kita hayati, kalau kok Nabi Musa alaihissalam yang cuma berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, melempuh kemuliaan yang sedemikian, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang mana Nabi Muhammad tidak cuma berdialog dengan Allah, akan tetapi Nabi Muhammad musyahadah, menyaksikan, bersimpuh langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga begitu agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita menghayati daripada kejadian ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermusyahadah ataupun juga berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini adalah bulan yang agung, bulan di mana peristiwa itu terjadi, peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ketika beliau juga bercerita di bulan selanjutnya, ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Irja' ila rabbik," kembalilah kepada Tuhanmu. Yang mana ketika itu Nabi Muhammad SAW dibebankan 50 rakaat sholat. Tapi Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya kepada Tuhanmu bahwa inna ummati la yasbir, bahwasanya umatku ini enggak sabar, enggak mampu hal itu. Sehingga katakanlah kepada Tuhanmu, mintalah kurangi. Seperti itu. Hingga Nabi Muhammad kembali kepada Allah ke hadratillah, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, dan 10 kali beliau melakukan itu. Seharusnya juga Nabi Musa bisa mengatakan, wahai Nabi Muhammad, bahwasanya umatmu gak akan mampu kecuali cuma 5 rakaat. Seharusnya Nabi Musa bisa mengatakan seperti itu. Akan tetapi sir ataupun daripada kejadian ini adalah Nabi Musa alaihissalam juga mencari kesenangan, mencari keberkahan daripada nuriyah ilahiyah, yang mana ketika Nabi Muhammad SAW dari tempat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, beliau membawa cahaya itu. Dan Nabi Musa alaihissalam menerka hal itu, berusaha juga menempuh setiap dengan bertemu Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad ini setelah bertemu Allah bertambahlah cahaya dan bertambahlah kesenangan, bertambahlah istimta'ah dan Nabi Allah Musa atas hal itu. Nabi Musa bersenang-senang akan hal itu, sehingga semakin banyak bilangan, semakin banyak mondar-mandir Nabi Muhammad ke hadratillah sampai ke Nabi Musa juga mencari akan kesenangan hal itu. Dan juga dikatakan bahwasanya ini adalah bulan yang mana bulan yang diperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semoga juga kita bisa Isra wal Mi'raj dengan cara kita sholat, kita mengawetkan asar daripada Isra wal Mi'raj ini dengan sholat, karena Isra wal Mi'raj ini adalah buahnya sholat. Sehingga kita sholat malam hari itu juga kita melakukan Isra wal Mi'raj. Ketika kita Mi'raj berarti kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat di malam, di tengah malam, sehingga itu seakan-akan kita ketemu Allah Subhanahu wa taala, kita di hadrahnya Allah Subhanahu wa taala, kita di perjamuannya Allah Subhanahu wa taala. Di momen ini ataupun di saat-saat seperti ini adalah momen yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian yang bisa disampaikan atau penyebab diterjemahkan, dan lebih kurangnya karena jeleknya agak di dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، شكرا جزيلا على استماعكم وحسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.